अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत। 9 अगस्त 2024 और जुमातुल मुबारक का दिन है। आज सबसे बड़ी बात तो है, मैं शुक्रगुजार हूँ माइनॉरिटीज़ की तरफ से, ख़ास तौर पर इमानुअल गुलजार साहब की तरफ से। अभी मेरा दफ्तर आया, वो आप बैकग्राउंड पे सारा देख रहे हैं, केक काटने की तकरीब देख रहे हैं आप, मेरे साथ तस्वीरें हैं। और वो इसलिए लाए हैं कि ये पाकिस्तान हम सब का है। और प्रोग्राम के शुरू में ही चलें आप यहीं पर वो जो उन्होंने जज्बात का इजहार किया, जो मैंने बात की, वो ज़रा सुन लीजिएगा। माइनॉरिटी कवरेज फाउंडेशन की जानिब से सदर इमानुअल गुलजार और जनाब मोहम्मद अज़हर सिद्दीक साहब और बाकी जितने मेहमान थे, जश्न आज़ादी का केक काटा गया। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा होगा कि कौम प्यार करती है और माइनॉरिटीज़ की तरफ से सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहला केक जो लेके आए हैं वो माइनॉरिटीज़ लेकर आए। और मैं इमानुअल गुलजार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये सब हम का मुल्क है। इसमें कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ कुछ ख़ास क्लासों का। हमारा झंडा भी इस बात का सबूत, हमारा आइन भी कहता है, हमारे भाई हैं माइनॉरिटीज़, हमारे सबके ने इकट्ठा होकर चलना है ताकि ये मुल्क आगे चल सके। चलें, आपने सुन लिया, अब आगे चलते हैं बातों को लेकर। एक तो आखिर में बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पोल्ट्री ट्रेडर पोल्ट्री के सनत से वाबस्ता थे, पंजाब से पाबंदी लगा दी थी मरियम सफदर और बाकी लोगों के हवाले से, मान नहीं रहे थे, लेकिन सबूत इतने मैं पहले लगा चुका हूँ सामने। बहरहाल आज बहुत बड़ी जीत है हमारी हाई कोर्ट के अंदर। और बलूचिस्तान पोल्ट्री ट्रेडर से सारे दोस्त अब आप यहाँ आए हुए थे। तारिक जावेद साहब अदालत के अंदर मौजूद थे और अदालत में ये छोटी जीत नहीं है। हुकूमत पंजाब ने इकरार कर लिया है कि ये जो है ना पाबंदी आइन के आर्टिकल। प्रोग्राम के आखिर में जो मीडिया पे गुफ्तगू हुई ना, ज़रा वो सुन लीजिएगा, आपको केस के बारे में तफसील आ जाएगी। मैं मज़ीद अभी नहीं बताना चाहता, ना मैं आपके सामने वो चीज़ रखना चाहता हूँ। मैं अब चीज़ों को आगे लेकर चलता हूँ। मैं आपके सामने जो सबसे बड़ी बात है वो आपने पंजाब इस्लामाबाद के हवाले से जलसा जो है वो तनौल की बजाय बाकी जगहों के हवाले से और बड़ी वजाहत के साथ बात आ गई है। जस्टिस अरबाज ने अगले हफ्ते के लिए कह दी और डेटें दे दी हैं कि फ़लान डेट को। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी जस्टिस अली बाकर नजफी के सामने कोई केस था, वहाँ पेश हुए, डिप्टी कमिश्नर को बुलाया गया। ना 13 अगस्त ना 14 अगस्त, आगे 24, 25, 26 जो है वो चेलम के हवाले से डेटों को कहा, तो उसके फ़ौरन बाद जलसे का वो दरख्वास्त दे दी गई है। अब उम्मीद है कि पंजाब के अंदर जलसे से रोका नहीं जाएगा, ना आप रोक सकते हैं। क्या कह रहा हूँ, ना आप रोक सकते हैं, लेकिन ये जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं और ये होती रहेंगी। आप क्या मैं कह सकता हूँ आपके सामने। और F9 या कश्मीर हाईवे के हवाले से बात हुई है कि वहाँ पर दिया जाए, और यहाँ मीनार पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से मीनार पाकिस्तान की बात है। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को हाजी इम्तियाज़ जो MNA है उनको पेश करने का हुक्म दिया। आज क्यों नहीं पेश किया? उन्होंने कहा जी कि उनको कौमी असम्बली के इजलास में लेकर जा रहे हैं। ये भी लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त जो जस्टिस अली बाकर नजफी है, लोगों को बड़े यानी लोगों के अपने ओपिनियन थे इस हवाले से, मेरा भी आपका नज़र था, लेकिन अब वाइब्रेंट फैसले दे रहे हैं और ऐसे फैसलों की तवक्को है। और 12 अगस्त को कहा उनको पेश करने के हवाले से। कोर कमांडर हाउस के हवाले से जो ज़मानतों में ऐसे हैं, 5 मुलज़मों की ज़मानतें खारिज हो गई हैं। उमर मकसूद, अज़हर हसन, अकील, जवाद खालिद, अमजद सोहेल की ज़मानतें। और सोहेल अमजद जो है ना पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए। अदालत दहशतगर्दी अदालत के जज जो हैं खालिद अरशद, सर्वर रोड मुकदमा के कॉन्टेक्स्ट में, ये मैं आपके सामने पहले भी बता चुका हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि इनके ऊपर एतबार करना नहीं बनता आगे, ताकि आप आए ना कि बाकी चीज़ों के हवाले से बाकी हालात और वाक़यात जब देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा समझ आ जाएगी। वैसे तो जैसे काजी फाइसा साहब अभी अपने फ़ैसले पे अमल दरामद के हवाले से वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा भी हो जाए, कल जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने भी कहा, लेकिन अभी तक मखसूस इस दफ़े फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। आज भी मूड देखा है सुप्रीम कोर्ट का, आपके सामने मौजूद है कि जिस तरह से मामला को लेकर गए हैं और जो बातें सारी सामने आई हैं वो मैं वो दोहराना नहीं चाहता। वो देखें, सुप्रीम कोर्ट को हुक्म को ख़त्म करने की कोशिश पर इजहार बरहमी का इजहार किया उन्होंने। ख़त्म करने की कोशिश ज़्यादा संगीन है और नेशनल पार्क जो मारगला पार्क है उसके मुतालिक ये है। और यहाँ जो है ना अज़हर मशवानी के हवाले से आखिर में जो बात करते हो, मैं जस्टिस मियाँ गुल हसन और आपको पता है बाबरा बान मेरी तरफ से और शुएब शाहीन की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि लाहौर में था,
وہاں نہیں آیا، لیکن بہت ہی اہم ریمارکس ہیں، بہت ہی اہم ریمارکس ہیں، اور وہ ریمارکس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے نا سب سے پہلی بات ہے دونوں کو بازیاب کروا کے انہوں نے پیش کرنے کا ہوئی، اور دیکھنا ہے آئندہ آپ آئندہ سماعت پر کیا کہتے ہیں۔ یہ جیسے میاں گل حسن اعظم نے کہا آج کے اخبار میں ہے کہ یہ گرفتار ہیں، پٹیشن گرفتار نہیں 2 پائے لاپتہ ہے، اغوا کا لفظ بہتر ہے اس کا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو گرفتار ہوا ہے اس پہ عدالت نے پوچھا اظہر مشوانی جو ان کے بھائی ہیں وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، پہلے بھی ان کو اٹھائے گا، اور یہ ریکارڈ کی بات ہے دونوں بھائیوں کو پہلے بھی اٹھایا گا۔ ٹائم لائن میں بتانا چاہوں تو میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں۔ اب وزارت داخلہ نے پشاور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا کے جو ہے نا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے متعلق باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور ہم بھائی کے کال کر کے بتایا کہ اسلام آباد خفیہ ادارے کے پاس ہے، آپ کا حلقہ ہے، رکھ رکھا ہوا ہے، لیکن آپ یہاں جو زیادہ گالی دیتا ہے وہ زیادہ بد زبان ہے، اور جو زیادہ بد تہذیبی کرے وہ آگے آتا ہے۔ بہرحال اس کو سائڈ پہ کریں، ایک جینون معاملہ تو ہے حوالے سے۔ اب آئندہ اگلی ریٹ کے اوپر مجھے امید ہے اس سے پہلے ریکور ہو جائیں گے، اور آپ یہ سارا کچھ دیکھ لیں گے۔ پروگرام کے آخر میں جو میں نے پولٹری ٹریڈر کے حوالے سے نقل و حرکت کے حوالے سے جو بات کی ہے، میڈیا سے جو میں نے گفتگو کی ہے وہ دیکھیے گا۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کے سامنے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن، پنجاب ٹریڈر ایسوسی ایشن اور بلوچستان سے آئے ہوئے ٹریڈر ایسوسی ایشن کے لوگ کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ ایڈوکیٹ جنرل حکومت پنجاب نے آج حکومت پنجاب کی طرف سے بیان دے دیا ہے کہ بین صوبائی نقل و حرکت کے اوپر چکن پر پابندی نہیں لگائی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 151 پر عمل درآمد ہوگا۔ جواب کی روشنی کے اوپر میں نے ڈیٹ لی ہے اگلے جمعے کی، لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ آج حکومت پنجاب نے مریم صفدر اور انہوں نے یہ بات مان لی، اور جو پابندی لگا کے یہ لوگ سامنے آپ کے کھڑے ہیں جن کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، اور آج یہ بھی مان لی انہوں نے کہ 70% چکن جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوتا ہے، اور آرٹیکل 151 کے تحت پابندی نہیں لگا سکتی۔ لیکن ڈیرہ غازی خان کے بارڈر کے اوپر پنجاب ملٹری بارڈر فورس نے اور ڈپٹی کمشنر نے یا ڈی پی او نے گاڑی روکی، اور کتنا چکن ضائع ہوا، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ عدالت کو یہ بتایا، میں کہا جی میں وہ بھی پڑھ سکتا ہوں جو بیانات دیے گئے، جو میں نے ان کو نوٹس ڈالے تو ان میں انہوں نے کہا کہ کن کے کہنے پہ پابندی لگا رہے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ عام آدمی فارمر کو مار دینا۔ یہ قیمت اس طریقے سے کم کرنا چاہتے تھے تاکہ جو چکن ہے نا پنجاب کے اندر زیادہ ہو جائے اور پوری پاکستان کے اندر چکن نہ ملے۔ بہرحال آج اس بات پہ حکومت پنجاب نے اقرار کر لیا ہے کہ ان کی پاس اختیار نہیں ہے بین صوبائی چکن پہ، یعنی چکن پنجاب سے دوسرے صوبوں میں جانے کی پابندی لگا سکے۔ اگر لگانی ہوگی تو اس میں وہ صدر اور طریقہ کار بڑا وضاحت کے ساتھ دیا ہوا ہے۔ قیمت کے حوالے سے بتایا کہ قیمت میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر جو پیداواری لاگت ہے اس سے سستا چکن خریدنے کا کہا جا رہا ہے، تو اس میں فارمر کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ 2 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی میں ثابت کر دیتا ہوں کہ 2 لاکھ ہے، اور جو قیمت مقرر کرنے کا میکانزم ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں کیا ہے۔ اس بنیاد پر کیس کی سماعت اگلے جمعے کو 16 تاریخ کے لیے عدالت نے 16 یا 17 کے لیے عدالت نے یہ ملتوی کی ہے۔ جو بلوچستان سے دوست آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے وہ خود آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ دیکھیں وہ جواب فائل کیا ہے جس میں حکومت پنجاب نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں پابندی نہیں لگا سکتے ہیں، تو ہمارا کیس تو ثابت ہو گیا اس بات کا۔ آرٹیکل 151 کا قیمت مقرر کرنے کے حوالے سے 2024 کے کسی ایکٹ کا حوالہ دیتے ہیں، وہ ہم نے دیکھنا ہے اور پھر عدالت کی معاونت کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ میڈیا کے تمام دوستوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ہمارا بات بالا حکام تک پہنچا دیا۔ پھر دوسرے بات محترم محمد اظہر صدیقی صاحب کی بہت مشکور ہوں، اور اس کا بہت خلوص سے ہم اس کا سارا بلوچستان کا شکریہ ادا کرتے تو اس لیے ہمارا کیس اتنا دلچسپی سے لڑا۔ باقی ہمارا 15-16 دن کا ہم نے کروڑوں روپے کا نقصان کیا ہوا۔ 22 تاریخ کو ہمارے جو گاڑیاں ادھر کھڑے تھے 30 گاڑیاں تقریباً 5.5 کروڑ کا جو نقصان تھا
वो अभी हमको इसका अजाला देना चाहिए। हम बहुत नुकसान है, हमने बहुत नुकसान किया। बाकी जो हमारा यहाँ पंजाब के एसोसिएशन का सदर तारिक जावेद साहब, उसका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम पंजाब का पोल्ट्री एसोसिएशन का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह उसको खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, अब अगली जो बात आपके सामने रखना है, अगला मामला वो बड़ा अहम है, और वो मामला क्या है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के पास, जिसमें 14 दिन का रिमांड 40 दिन का कर दिया गया है। 14 दिन का रिमांड 40 दिन का कर दिया गया है। और आज एतराज़ केस लगाया हुआ था चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कि ये बुनियादी तौर के ऊपर जब एक स्टे पहले पेंडिंग है तो दूसरा स्टे नहीं आ सकती है। इसमें बताया कि मैं इसको अमेंड करके अदालत के सामने लाता हूँ। इस कानून का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का रिमांड जो 14 दिन में नैब के केसेस में 40 दिन करना है, और ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है। इस ऑर्डिनेंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जेल में रखना है, और इसी बुनियाद पर अदालत नोटिस कर चुकी हुई है, लेकिन तारीख जो है वो छुट्टियों के बाद पड़ी है। उस वक्त तक इमरान खान का, उन्होंने कहा जी इमरान खान का रिमांड कितना हुआ, बताया कि 40 दिन, इस वक्त 36 दिन का रिमांड हो चुका है, और टोटल रिमांड 40 दिन का हो सकता है। इस पर अदालत ने एतराज़ जो है वो दरख्वास्त पे बरकरार रखा कि छुट्टियों में दरख्वास्त ये दायर नहीं हो सकती। जी आपने वो देख लिया जी, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।